So kini ato ang challenge karon, mo ni siya ang spelling challenge, pero before ta mag-start sa ato ang challenge, so ako sa ipahibaw nga naa mo'y mga kauban karon. Gikan lagi mi ma'am. oh, gikan na sila og lapu-lapo, gilabay po na sila mga maestra dire kay mga bugo sad kaayo. Daghan mi bugo bala. Ari na sila mo scholar dire sa ato eskwelahan. Oy, ani mo ka ni maestra sa mga bugo ma'am. Oh. Malabo na si Erning ani ma'am. Depende. Og magpalabaw si Erning sa kabugo. Kuya wa gud lapu-lapo ma'am ang bata ug ang tiguang sa gulon man. Nya karon kuan sa ako, patawag sa ako sa mga pangan. Og present ba ang taga Lapu-Lapu? Okay, wala mi kaila ma'am. Oh, ila sa mo ha. Tira ba ni sila? Oh, mo gani. Oh, Lampurnas. Ma'am, present. Very good. Oh, Lampurnas. Oh. Oh. Next, Quick classmate. si Paksit. Oh, dara. Oh, Paksit yung pangan ha. Welcome to eskwelahan bay. Ang iyang mama, ang iyang ane ma'am kay Paksit, apelyido kay Bilbil. Paksit Bilbil. Oh, next. Si Dodong Kahoy. Usa na karon gahoy. Oh, ang last nani siya si murag paminaw nako absent ni siya. Nano Tuod. Na ma'am. Nadi ay. Pagkinda. Gitabunan ni mo Risto. Ma'am, Oh, nalipay si kuan ma'am tug. pabaruga oy. Aw. Nagbarog na din. Gara kay tong sok Oh. ma'am. Sagda na single basketball. Oh, present tanan taga Lapu-Lapu. Unsay ano nila ni ma'am sa eskwelahan Kuha na sila. Mungis, bungis, ngis, vlog. Uy, supportaran day. Supportaran nito mga guys ang Mungis Vlog silang YouTube channel o ilang Facebook page ha. Sa mga kamungis-bungis guys ya. Hi, hello. So karon mga guys, sa mulay paybaw mga guys nga kini taga Lapu-Lapu mga guys ang Mungis TV vlog. Ngari sila mga guys kay makigtupong kuno sa mong ka-bright. Pila re It's utok very easy. I cannot talk about English because English book is not talk about you. Oy, basi nagtuo mo, ayaw mo pagkuan diha nga ang taga Lapu-Lapu, mga bugo kayo. Bright ka na sa spelling. Ugo yun naman ang Lapu-Lapu ma'am kay si Lapu-Lapu gani wa jud kabuhat sinina. Dala po na saan. Sige. Karon, og kinsang pangan akong tawagon, mao'y mo barog diha den. Mo'y mo spelling sa ako ipa-spelling, ha? Sige, una. Oh, totong tugsok. Asama ma'am. Are ato bang? Ang maka-correct sa spelling, premiuhan ako og 200 pesos. Yes, exacto di ka ma'am. Ha? Dato na ka? Sa exam di, spelling. Spelling uni mo, ha? Okay, una totong tugsok. Yes ma'am. Spell. Spell ha. Amateur. Amateur. Mature. Amateur. Hiling Amateur jud house? ana, ha? Mature house? Amateur ay sumpay. Mature. Oh. Ah. Mature. Oh, Amateur. spell gani. Spelling ba? Oh, spelling di ay? Oh, spell amateur. Dali oy. Oh, M. Ay pagkawas taga Lapu-Lapu mo. Oh, AM. M. E. Oh. T. Oh. I. O. R. Wrong! Lingkod! Wrong! Oh, alimokoy! Ma'am. Oh, spell amateur. Amateur. Oh, E. oh E. M. M. E. E. T. Oh, T. U. E. R. Wrong! Lingkod! Wrong! Oh, tatay E. pisot! U. R. Oh, lingkod! Oh, tatay pisot! Amateur. Oh, amateur. Hilig man ba na pilapil? Amateur hour. Anak. Oh. A. Oh, M. A. T. Amateur. E. O. U. R. Wrong! Lingkod! Ernesto! Ikaw! Amateur, ma'am. Amateur. Amateur, bukanta taga amateur, ma'am. Hele, spell amateur. Spell amateur.
Oh, eh. ABC. Na, nayabag. Amateur na ibisi. O kana kog ABCD na. Oh, A. A, Oh. B, BC. Na, nayabag. Wrong, oy, wrong. Wrong, ma'am. Oh, wrong. Lingkod, lingkod. Oh, next. Patay, tres buwak ka grout. Lampornas. Pag hindi ka malam. Ay. Ay, mabano dia. Oo, matanin yung stress mo ako. Oh, Lampornas. Spell. Bungis. Oh. Mo na siya sa bungis-ngis vlog. Tanawon to be. Oh, spell amateur. ABCD, kilomito, stupid. Isotoy man. Dili wrong. Wrong. Oh, wrong. Yogo sa ako. May lang Ah. forma. Oh, si Pakset. Dala. Oh, spell. Bilbil. Pakset Belbel. Sa kamay. Open ka. Spell amateur. Amateur. Ah. E. Oh, E. Dili mo tanaw na ko. Ma'am, Patabang ko sa akong dito tanaw. Eh, isotoy man gay na, patabang ano gana. ABCD ko. E, B, B, C. Na napipis. Ay, samot. Oh, next. Dodong kahoy. Ah, basin ka na, makataga na ni. Spell amateur. Radyo na utog kahoy. Baby pa na. Ah, Spell amateur. ah. A, Oh, A. M, A, Oh. T, I, O, A, R. Wrong! Nanobra! Nanobra! Oh, last! Last! Nano toon! Oh. Pwede ka Brian gini. Alsa hoy kay na Kana! Kana! Oh, spell amateur! Oh, amateur, ma'am. Oh. Kaisi ba na, mamay? Oh, ge. Amateur. A. Oh, A. Bugbog eh. Ang sa ganito, ma'am? Hoy, basag dahil lang ng kamot! Ang sa ganito, ma'am? Oh, amateur! Amateur. Oh. A. M. A. Amateur. Oh. T. U. S. Amatyos! Amateur! Ah, R. T. O. T. T. U. O. T. Y. U. R. Wrong! Hoy! Kaibaw mo kana siya kaibaw ta na siya sa spelling. Nakuyawan lang na siya nako. ang spelling jud sa amateur A M A T E U R. Oh. Sobra. Sobra, nanobra man ninyo. Nasobraan mo ka bright. ABC man mo. Okay, next. Ma'am, sakto ra gid ma'am, may gilabay sila dire. Oh. Dagana mo. Dagana mong badlungon. Oh, next. Ernesto na po doon na. Ma'am. Oh, Ernesto. Spell architecture. Oh. Architect. Oh, architecture. Kuan, ma'am. Architect. Kanang mga architect na am ginasas ko nga. Oh. Kuan kanang Yeah. Spell. mama sa kuan ma'am. Oh. Ato nang kuan sa architect kay kanang mga architect. Ay lang Kinang lang mga architect og kanang yatis nga saminto, Oh. kanang Bas. bas pala og pintal. Oh, mo na imha spelling. Oh. Wrong. Wrong din. Next. Arin sadta sa Taga-Lapu-Lapu pod, Ma'am Nawag. Mungis vlog. Sa Mungis vlog. Oh. Palihog kog dool dodong kahoy. Oh. Spell architecture. Architecture. Oh. A A T R di ko kay bawo ma'am. Oh, arin ta ni Lampornas. Tara ma'am. Lampornas. Kabalo na ko ana. Oh, spell architecture. Architecture? Oh. Pwede engineer lang ma'am. Ha? Engineer lang. Engineer lang imong spellingon. Lisod man ang Nga, architecture. architecture man ang gusto. Sige oy. Oh. Taga-Lapu-Lapu. Pas oy. Pass. Lisod kayo. Lisod oy. Next.
Ari sa tani, Totong Tugsok. Oh. Exit na ka, ma'am. Okay. Architecture. 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 Ayaw ko ani architecture. Okay. Architecture, ha? R. R. Si R. 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 Itoy. Dayon. S. Chocho. Chichon. S. Nya. Ay, B. pagkawas itong B. Ha? Dayon. T. BT. Wrong. Oh, alimokoy. Ay, ma'am. Oh, architecture. Spell architecture. Oh. A-R. A-R. C-H. C-H. E nga E. Anya E na gyapon nya arki. T-E-C-H-T-U-R-A. Wrong. Kiri chol mga. Oh. Nanobra na sad. Tatay Bisot. Oh, architecture. Architecture. Ah. Architecture. Architecture. A-R-C Oh. T sakto? A-R-C. T Wrong. A-R-C H H. I I. T-I-C-T-U-R-E. Wrong. Architecture. Wrong. A-R-C-H-I Wala na yung ma'am. Wrong, oy. Ay, manay mo. C-H-E-T-I-C-T-U-E-R. Wrong. T-U-R-E. Wrong. Oh, lingkod na. Oh, nanotod. Oh, nanotod. Alsa ka na pod. Alsa. Hasula ning eskwelahoy. Oh, spell architecture. Architecture. Unsa collector? Architecture. Calculator lagi. Calculator. Calculator. Architecture. Aw. Oh. C. Aw, C nga C. A. L. C-U-T-O-R. Na calculator John. Architecture. Aw. Oh. Hindi ko rin. Okay, last. Si Baksit. oh. Pakset. Oh. Ano ba? Oh. Patabang to kung Di man pwede tabad dinabangay. Oh. Kuha premyo. Premyo ba? Dahil may premyo 200. Og mapatabang kaniya to nga na mo 100. Sige. Oh. Architecture spell. R T C Romel Cabido Camara. Wrong gyapon. Oh, man na. Ano? Ang spelling sa architecture A-R-C-H-I pero imuha kay T-I man imuha T-E-C-T-U-R-E. Oh. Architecture. Calculator. Okay, next. Ako yun naman, be. Tatay Bisot. Spell. Sharo. Apologize. Sila layo naman. Spell apologize. Apologize. Oh. Apologize siya nga rugby, ma'am. Di oy. Tama, Apollo rugby. Apologize. A-P-O Oh. A-P-O-L-O G-I-E-S. Wrong. Apologize. Oh, next. Alim mo koy. Apologize. Mura magdi na mo hatag mo premium mo, lisod ba kayo? Ang mga bugo sa kayo mo. Apollo Kibuloy na ma'am. Ha? Apollo Kibuloy. Dili oy. O pagay na nandakpe. Apologize. Pangita pa na. Yeah. Apologize. Apologize. Ah. A double P O L O Jice. G Y S. Wrong. Apologies. Wrong. Totong tugsok. Ma'am. Spell apologize. 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 Jize. Apologize. Apologize. E F F EFF.
Aw. Magyamay pa magwara magamay. Tutuon. Tupong daw. Diba? Tupong. Oh, spell apologize. Sila mamo, nawayon kay sila mamo. Hindi lang na sila. Mau naman dyan nawa kananan. Hilok na. Oh, apologize mo oy. Apologize. Sorry pre, sorry. Oh. Sorry, apologize. Oh, eh. Shot, pisot. Nakabahos po. Wrong. Okay, Ernesto. Ako ma'am. Oh. Samutan eh. Spell. Ang pinaka-bright. Spell apologize. Alam na Kung maka-answer ka, buwas sa dem kalo. Ano ko na sakit? Oh, para mahulawan. Diyan ko ano? Ba, ho, kag, tik. Wrong. Eh. Mali ako ni Lampor na. Spell apologize. E-P-P-O-L-I Tarunga ko. Apologize. Pass. Pass. Paksit. Spell apologize. Kunan malabad sa mga ulo. Spell apologize. Oh, eh. Pangatag og letra. Oh. Ay, si pangupyan. Si. Si. Oh. X. O, X, T. O, TV. Oh, next. Oh, Dodong Kahoy. Kini yung bayad ni kahoy man. Spell. Kasimpulan na. Hoy, Rene, pero sweet okay. Apologize. Apologize. E. A. Double P. L. O. G. E. G nga anak. Z. G nga anak. Z. G. Wrong. Jabra. Aw na. Zebra. Z. Wrong. Ay. Okay, next, last, nano, tuod. Pop. Ang barag. Ito mo man imo. Ayaw, itok mo, Ernesto. Asa. Oh, kana. Spell apologize. Apologize. Oh. A double P O L O G. O. Unsa to? G. O. G. G O O G. Wrong. Apulong Wow, boy. mga klaro. Sa spelling sa apologize, A do usara ka P. A P O L O G I Z E. Yeah. Ito grarong tatanan. Next. Tatay pisot gyud puno na. Paita na to sayon. Spell believe. Believe. I believe. Ikaw at ako. Kanta. Nana. Spelling, believe. B-E. B-E. L-I-E-B-E. Correct! Oh! 200 pesos. Kanang bungis vlog, ma'am. Lupig sa tis buwak ka. Uy, break tayo yun. Yeah, next. Alay mo koy. Ma'am. Spell business. Business. Oh. Negosyo ng business, ma'am. Negosyo. Dili, pautang. Okay. Spell business. Korpora. Okay. I know business. VU. Yes, eagle. Ness. In AS. Wrong. Business. Wrong. Totong tagsok. Totong nagihap. Spell business. The business man. Ha? The business. Unsa? Dili na kalitok. Business. 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 Okay. Okay.
P-A-O-T-N-G. Pautang. Wrong. Dismiss man ka. Business. Business. Oh. Business. Oh. Business. B. Bayan, B nga. Gamay ma'am. Anak. Business. B nga B, boy. Boy. B. Business. Kasa ko ma'am. Pass. Oh, Ernesto. Lampurnas Purnas. Yeah, kay ning isa. Turungan ko. Oh. Chato ma'am. Business. Oh, palabi niyo yung text bakak. B-U-S-N-A-S. S. Ah, usbagad. B-U-S-A-N-A-S. Wrong. B-U-S-E. Wrong. Wrong, we. Paksit. Gamay lang tog kuwang. Ha? Gamay lang tog kuwang. Kaya okay, kuwang-kuwang ni. Gamay lang tog kuwang yung business. Oh. Pwede ko mo usabo niya ma'am. Oh, pwede ra, ge. Spell business. Business. Oh. B. B. Business. Oh. Biko. Wrong. Ah, next. Ako ma'am. Oh, nano tuod. Ge. Kay bao na siguro ni. Tara. Oh. Spell business. B-A-S-E. Business. N-A-S-E. Wrong. Oh. Yan ka mo na puro kumagko. Hoy. Ay maghinaway. Oh, next. Dodong kahoy. Spell business. 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 B-A-U-N-A-S. Wrong. Minis. Wrong. Oh, last Ernesto. Wala pa kay kumak. Oh, na pare tatay pisot. Di siya sa Ay Resto. last ko. Oh, spell business. Business ma'am. Oh. Wag ni kalibutas business ma'am. Utang lagi bawasan ni ma'am. Business. Utang sige green horse. Basta nga na lang mga business. Oh. Yan na lang nga. Explain po siya. Magkuhan ka mag... Ay, magkuhan ano ka siya explain it so lagi. Ah. Akuan ma'am kanang mag-business ko ma'am kanang manghawat ko kanding. Yabag. Spelling ang business. Spelling nga ang business. Ah, wala. Oh, tatay pisot. Business. na ron siya. B-U-I-S-E-N-E-S. B-U-I? Oh. Wrong. Business. B-U-S-E. Loading. B-U-S-A-N-E-S-S. Wrong. Saan eh? B-U-S-I. Nawalagi sipya tong ako himong i. Oh. Mo isipit niyo Yes, eh. Oh, B-U-S-I. Ako Okay. yun na ma'am. Oh, last. Oh, last ni ha. Oh. Spell. Ako yun na. Oh, ikaw na. Arrangement. Kamu lang na. Arrangement. Oh, arrangement. 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 A-R-R-A. A-R-R-A-N-G-A-M-E-N-T. Correct! Yes! Oh. Right! Ang taga Malamban! Yes! Wa, give me among agad.